Hi mga kautik, for today's video, tagbukid karon na. Taga-bukid mi pero gusto gyapon ming magpabukid. Bisitaon sad namo ang among yuta dito sa bukid sa Upol sa Salawaga Upol kay aron makita sad namo ug unsa nakadagko ang among gipang tanom didto. Talagsa ra magilintaw mi makaadto kay layo man sad god. Amo ging sabot ani kay ngit-ngit pa mi mugikan pero tan-awa ka klaro anang hayag na kaayo siga na kang adlaw mi nakagikan. Unsa pa man di ay nga Pilipino man ta may mag-Amerikan ta. Di Pilipino time. Sige pang gutom naman may sunang hapit ng bake shop kay ang amo yung tang plano nga pag-abot dito may mamahaw kay mag-ihaw lagi mig manok. Sis ginuko kay di naman matabang gutom naman kaayo makakita naman mig aninipot. Maong ni hapit na lang gid mi og bake shop ni palit og pan kay may nalang makabangil sa gutom ba. Suspites kaayo kay ang abay man day sa bake shop naam day karinderya so ni palit og pansit oy kay naam mi dalang nga kanon. Kaon tag kanon oy kay lahi na gid ning kana na atay maintenance nga tambal no kay di na gid pwede ka na malangan bitot og kaon kay mura hilapon atong tiyan sa kagutom. Uy, unya ka nang manglipong na dayon ta ba? Lahi ra gid sa una ba nga pwede ra alas 10 mamahaw. Nakaron di na pwede kay mura nang tagmatay chi oy. Munang bahala gadagan ang sakyan na nagkalisod og kaon. Halaham bahala nagkalisod-lisod basta kay busog. Gakapil lagod na ako akong buhok og kaon. Kay Ber oy bahala kang buhok ka diha. Ako pa dayang gihanggat ni ako mga abay no nga mokaon sila ni kong pansit nga pinalit. Ako silang giingnan nga hala kaon mo kay kamuro bay nagpalit. Sumato ni kaon gid sila oy. Charmos ginamos sa pila ka buntod og sapa ang mo ang gikamas no aw naabot ra jud mi. Oy Ginoo ko pag sure mo bagtas taon mi og 20 ka bukid og motabok og 15 ka sapa ay ha mi mo abot sa among yuta. Ito charot-charot lang oy mga baklay lang siguro og mga 20 minutes abot na siguro ta sa among yuta oy. O na diri nasad sa pagbaklay no kay nagulan man kagabi aw lapok-lapok gid siya no pero okay Rocky Rebels Rocky nindot man sad ang view niya hangin sa bites kayo. Og broken hearted ka o perfect spot ni diri para sa imo kay wa man kay madisturbo diri pwede man ka magsinggita diri pwede nimong isinggit nang kasakit nimo sa imong kinabuhi. Charo. Unsa daw? Kanang gasinga-singa naman gani na akong ilong diha og pinaspas og baklay no. Nya napay sige reklamo sa akong likod nga hinay kuno kay kumo baklay, mura kuno kog gasunog patay. Pag sure oy. Dagko pa ni tikang. Tikang imo mura gatikang gasunog patay. Biskot ka. Nya unsa maoro man ni kada og tikang? Ako pag iis palit. Ugot-bot ka ha. Nagi hanggat yang kulo. Ay guys. Nanagid mi sa among yuta. Naabot ra gid mi. Ay, Ginoo ko. Ni ko to tilapia dito nay Dili sa yon, pagbaklay. Bah Kani impas nga dubuan eh. Anaw na mo minil pakuha lang mo tagsa diha ka. Nakakuha na ko guys. Nana mamiray manok. Laki. Nana. Ay kalitan ninyo. Busy na sila pandakop sa mga manok. Hoy, gut ba? Cha, yung pagalitan kinurupan. Diba, lamig kaayo ang view overlooking pagid no. Kung broken hearted ka, lamig iyan hidri og singgita no.